First of all, I would like you to think with me about this subject of touch. O una sa na palihog uban ko sa inyong pagunahuna naning paghikap. We want to look at the power and the preciousness of something that's much more than a mere word. O gusto na ko inyong masabtan na ang usa ka butang mas labaw pa ni sa mga pulong lang. More than a mere feeling, but conveys something of a deeper level in the spirit. Labaw pa ni sa kanang pagbati lang apan naa kani kaang tanan labi na sa espirituhanong hanay. And this activity has the ability to go beyond just surface things. O kaning butang mas labaw pa ni ay abilidad nga mo labaw pa sa kaysa kanang mabati lang nimo. And truly make a connection with the soul. O kani dunay koneksyon dinha sa kalag. So I want to highlight the power, the purpose, the passion of touching. Mo na nga gusto na ko tagaag na kong pagtagad mahitungod sa kaning gahom sa paghikap. And I want to hasten to add that this gift used properly in the male-female relationship O akato ning hatagan pagtagad mahitungod sa relasyon sa lalaki ug babae. can either greatly help and make it prosper, Kani kung mahimo lang sakto makahimo sa pagpauptabang ug pag-uswag. or if it's used inappropriately, disrespectfully, it can absolutely destroy it. Apan kung dili maayo ang paggamit niya ani makahimo usab kani dakong kadaot. And so a man and a woman, Mo nang ang lalaki ug babae potential mates in life, kanang naay murag maayong pagsabot potensyal nga mag-uban. they will greatly enhance their chances of having being part of a great love story, Nga sila makahimo sigurong makahimong gabahin sa dako kayong maayong istorya sa ilang gugma. or literally with their own hands push their relationship off the cliff. O kundi ba tungod sa ilang mga paghikap mahimong mabulag ang ilang. So let's relasyon. consider this whole concept of touch. Tanaw na to kaning dako kayong hunahuna mahitungod sa paghikap. I want to give you a little biology. Hatagan to kamo gamayng biology studies biology. It is touch Ang hikap that enables life in the first place. nga nakahimo sa kinabuhi When the seed of the male, the seed of the o ang male binhi sa lalaki touches the egg of the female, makahimo sa takdo sa binhi sa babae. this causes a completion in a fertilized egg called a zygote. Mahimo kani mabuo ug naa kani fertilized egg. So that becomes one living cell, fertilized cell. Og maula na isa ka buhi nga sela nga na fertilize. And every other part of our being from that one cell, that male seed, touched the egg, fertilized it, divides. Everything in us and about us came from that initial touch. Munang binhi sa lalaki natakto sa itlog sa babae and then buhi na nahimo nang kabahin hantod nagmultiply ug mao na ta gikan tang ang atong katao gikan dinha. God's plan is a chain reaction, springs from a touch. Ang plano sa Ginoo nagasumpay-sumpay na nga mga panghitabo gikan lang sa usa ka tandog. Now, not only does touch create, Dili lamang ang paghikap makahimo, but it also unleashes. apan kana nagabuhi usab. We know there are many chain reactions that are triggered when two substances come into contact. Nasayod ta nga dunay daghang mga panghitabo kung dunay duha ka butang nga mag-abot. For example, when sodium chlorine atoms touch, O kung ang sodium chloride they form table salt. mahimo silang asin. This is a enhancer, a preserver. Kani nagapugong sa pagkadaot. Anytime you switch on your car or your light switch, Sa matag panahon nga imong paandaron ang you're iyang switch, using the power of touch. imong gihimo ang gamit ang paghikap, A pagtandog. mechanical device sparks an electric current to flow. O dunay kurente nga katong mga mechanical nga parts mo dito mulihok to siya. Something's touched, a spark is ignited.
na ay paghikap, unya pagkuman dunay pagsiga, and an engine is able to roar into power. kalit lang ang makina muandar. And so we can summarize, Munang atong pwede nga sumahon, touch sets things in motion. ang paghikap na ay maghatag mo na magpahilo na sa daghang mga butang mamahitabo. Touch has the power to cascade flows in the material realm, Naapoy paghikap sa mga material nga bahin. and even more true in the relational realm. O bisan pa dakong kamatuoran sa mga relasyon. In our text, the apostle is talking about male-female relationships. Sa atong teksto, nag-isgot si Pablo mahitungod sa lalaki ug babaeng relasyon. Remember the background. Corinth is a very impure, morally unclean atmosphere. Hinumdumi nga kung asa sila nagpuyo sa una sa Korinto nga grabe kayo kahugaw ang ilahang dapit. It is a trading center. It is a seaport. Na dito ang grabing pagbaligya, na dito dungguanan sa mga barko, diin dunay mga butang nga madala. All kinds of progressive cosmopolitan life. O daghan kay mga pamaagi dina sa ilahang pagpamaligya. Many male sailors will come Na daghang mga lalaki nga mga sailor moadto dito mudunggo. who had pocket full of money. Na daghang kay bagang kwarta sa ilang mga bulsa. They are young men. They are raging with their hormones. Mga lalaki daw nagkalayo. Corinth was a pagan city who had a temple dedicated to Aphrodite, the god of love. Ang Korinto usa ka syudad diin kanigihalad sa usa ka Dios gugma. Her devotees were 1,000 women prostitutes. O ang mga dibuto ani mga babae mga daghan kayo mga nilibong nga mga buring. On a prominent hill there in Corinth, the temple of Aphrodite. Dito sa Korinto, dito sa bukid, tuwa dito ang mga Diyos nila. As soon as nighttime would come, these girls would have tinkling bells on their ankles that would tinkle and make a noise as they came down. O kani mga bayhana nga tuwa nagpuyo dito ini kagabi, manaog na sila, na mga bell nga gibutan sila mga tiil, magtaging ting 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 ting. They practiced this vile religion. O ilan ning ginahimo kaning daw ilang reliyon. And they exchanged improper relationship for money. O sila maghimo sa tungod lang sa salapi, magpamuhat. It's like modern Las Vegas. Muralag karon sa Las Vegas. All manner of sin and vice and immorality. Grabe dito mga sala, mga bisyo, immoralidad. So here we have a church, Corinth, that is made up of all kinds of new converts. Naa dito ang simbahan sa Korinto, diin ang mga magtuto dito klase-klase. They live in an impure society. Nagpuyo sila sa mahugaw nga sosyedad. There are false religions that encourage them to go ahead. Naay mga sayop nga reliyon nga nagatulak usab kanila, naganirni kanila. But now they are Christians. We are saved out of darkness into His light. Karon mga Kristohano ta, naluwas sa gikan sa kangit-ngit, gidalatas niya sa kahayag. Some of them have been actively involved in sin. Ang uban kanila sa una nalambigit gyud grabe sa sala. Most of them would have been seriously influenced by it. Siguro ang uban sila na influensya gid pag-ayo. Christianity is a new standard, a standard of purity and holiness and self-control. O ang Kristyanismo, bago lang natukod ang simbolo na ang pagkaputli. A very, very different attitude towards the opposite sex. Lahi ang kinaiya na karon na bahitungod sa other sex. In Roman culture, in Greek culture, in the pagan Baal worship culture. O sa Roman culture o sa mga Baal nga kultura, women many times they had no rights and they were viewed as a sex object. O kadaghanan ang mga babae sa una wala sila katungod o ginagamit lang sila mahitungod sa pakigilawas. Simply to gratify the man's lust.
Aron lang patagbaon ang kaulag sa mga lalaki. to perhaps have a legal marriage so you could have legitimate kids. Siguro naa sila legal nga kaminyoon aron doon na sila legal nga mga anak. But they were in no way, no wise viewed as equal. They had a lower place in society. Apan sa tinud-anay dili sila daw pareha daw ubos kaayo ang mga babae And they sa were syudad. often treated with disrespect. O kanunay dili sila ginarespeto. And they did not have rights. O wala sila katungod mga babae. And so Christianity bursts into this moral cesspool and begins to lift people out. Og mo na nga kaning Kristyanismo nakaabot itong lugar og ang mga tao dito gikuha. But it's not so easy. Apan dili sayon. Old attitudes and old habits Ang mga daang kinaiya, daang mga batasan, and bondages had to be dealt with, to be broken and retrain the men and the women of that day. ang mga pagkagapo sa una kinahanglan makabatog kagawasan sila mahitungod sa ilang ginahimo sa una. So now Paul is the spiritual father and the spiritual apostle, speaks bluntly this truth. Wanang si Pablo isip espirituhanong amahan na dito nabitan nagapamulong aning kamatuoran. It is good for a man not to touch a woman. Ayo sa usa ka lalaki dili muhikap sa usa ka babae. So then he goes on, he said this that is good is accomplished by a negative that will have a positive. O kani mas maayo mas positibo dili negatibo. If you don't do something Kung wala kay buhaton of what he's telling you, ang iyang ginasulti kaninyo, it's a negative, don't. ang negatibo ingon siya nga ayaw. And if you obey that, Kung buhaton nimo na, something good will follow. Something good will then be able to be possible. naay maayo nga magasunod o mahimong posibleng maayo. The word good is kalos, which means beautiful, excellent, O ang pulo nga maayo usa ka nindot nga mga butang precious, commendable. o maayo. It speaks of the highest and most noble picture of Christians as they relate to the opposite sex. O usa na ka maayo nga pamatasan sa usa ka Kristohanon labi na dunay kaangtanan sa relasyon nimo sa pikas nga bahin. As Christians, we are not to go out to the world to find out how to act. O isip Kristohanon di ta mo gawa sa kalibutan aron ta magsusi kung unsa ta paano ta mulihok. Not to the magazines, GQ magazine, how to be a macho man, a stud, a sexy man. O dili ta mo tanaw ang mga magasin magtudlo unsaon mga kanang daghan kitag mga abs nanubra na mga abs mga kuyaw na maglawas. Or the pictures that you see at the supermarket of the women half dressed and always a scandal and always some drama on the television. O kanang unsa pa nay uban nato mga makita magasin ba naaba sa TV ba nga unsaon na nila mga babae. We are not to look on the internet. Dili ta mo tan-aw sa internet. I call it the internet zoo. Tan-aw na ko ang internet zoo. With the hookup social apps. Naa diha ang mga apps pa. And people go fishing for love and this stuff and that. And they take their cue or they take their influence from ungodly people, perverse people on the internet. Uga diha sila makakaton na usay munguha sila ideya gikan sa mga tao nga di magtutuo naa diha sa internet. Listen to God. Paminaw sa Ginoo. Romans 12 and verse 1, I beseech you, I urge you, therefore, brothers, by the mercies of God. Sa Roma 12 nagingon diha sa 1, ako nagahangyo kaninyo mga igsoon tungod sa kaluoy sa Ginoo. That you present your body as a living sacrifice. Nga inyong ihalad ang inyong kaugalingon usa ka buhing halad. Holy, acceptable unto God. Balaan tibuok ka madawaton sa Ginoo. Which is your reasonable service, and be not conformed to this world. Nga maulamang ang imong nga buhing halad sa Ginoo ug ayaw pakiguyon sa kalibutan. But be transformed by the renewing of your mind. Apan mausab ka pinaagi sa pag-usab sa dagan sa imong una. That you may prove what is the good, acceptable, perfect will of God. Aron masabtan nimo unsay maayo nga butang sa Ginoo. The Bible warns us, do not let the outward pressure, it's like a mold, it's trying to squeeze us
universe into its grip. Mao nang ang pulong sa Ginoo nagabadlong kanato di nato tugutan nga ang kalibutan na mo'y mudasok kanato aron mahimo ta mapurma sama sa ilang pamaagi. To conform something Kanang muuyon ka sa isang kabutan. is there's outward pressure Mura bag kanang nahigiduot sa imo to shape you in a form. aron ka hulmahon. This could be peer pressure, Siguro kanang mga kaubanan nimo social may media, kanang na social media. Hollywood ideas. Siguro mga hunahuna sa Hollywood. Everybody's doing it. Ang tanan nagahimo na na. Oh, my friends are doing it. Ang ako mga higala nagabuhat My na. Bacarda are doing Ang that. ako mga barkada That is nagahimo. being conformed. Kana nagkiguyon ka. That is being pressured by the seduction of the world. Mao kana ang kanang gibdasok ka sa mga seduction sa kalibutan. On the other hand, you are to be transformed. Apan sa usa ka bahin na mahimutang mausab. This book has a spirit. Kaning libro dunay espiritu. It's more than ink on paper, it's a spirit. Labaw pa ni sa papel lagong tinta. The words I speak to you, they are spirit and they are life. Ang pulo nga akong isulti kaniyo espiritu kinabuhi. You shall know my word, the truth. It shall set you free. Masayod ka sa akong pulong ang kamatuoran maghatag kanimong kagawasan. It has the ability to realign and correct your mind so your mind thinks like God does. Makahimo ka na sa pagbasa sa imong mga hunahuna aron ka mahimong masakto ang imong hunahuna. And so there's a powerful word. Kani gamhanan nga pulong. We have the word touch. Naatay pulong nga hikap. Literally, the scripture means to attach oneself to. Sa ato pa murabag itakto nimo imong kaugalingon. To fasten oneself. Murabag ihikot nimo imong kaugalingon. To cling to. Para matakdo ka. So I want to make a very important distinction. Usa ka pagtandog ani. It's not talking about any kind of touch, every kind of touch. Wala ni nagisgot mahitungod sa bisag unsang klaseng pagtandog. But deliberate type of clinging, not casual greeting. Apan dili niyo kanang basa-basa lang pan kanang tinuyuan gyud. Not just a nice, a very an appropriate shaking hand. Dili lang nang kanang muralag. But it has to do with more of an attaching, Murabag kanang naay nagpaluyo pa ni ana. a clinging Naay pagtakdo. that begins to release a spirit back and forth to those people. Murabag naay mapasang espiritu diha sa tao nga imong katakdo. And there's a spirit behind that. Ug naay espiritu na paluyo And na. you need to know some things Ug naay masabtan niyong ubang butang pa. about touch that trigger things inside men and women. Daghang mga panahon ang hikap naay pamuhat sa sulod sa And kalaki how babae. improper touch can blind men and women Ug ang kanang dili sakto ang paghikap kana makabuta sa ubang lalaki babae. and destroy real intimacy. Ug makahimo sa pagguba sa saktong relasyon. Premature touch, incorrect touch, Kanang dili pa tama nga paghikap kanang di pa saktong panahon nga paghikap. can destroy your ability to perceive. Kana makahimo sa pagdaot sa imong abilidad nga makit-an nimo. Your perception of reality Sa imong panlantaw sa kamatuoran, can be knocked out of a balance. murabag mawala ka sa balanse, Listen, paminaw. where you mistake skin-to-skin contact Kung imong masaypan ang kanang panit sa panit nga pagtakdo, for what God seeks, heart-to-heart connection. nga gihimo sa Ginoo nga kasing-kasing nga pagtakdo. It has the ability, improper touch, Naay abilidad na kanang dili sakto nga paghikap to create delusions of intimacy nga maghimo nag-ilusyon sa intimacy. and common ground when in fact there is no common ground exists at all. Dili ino nga mahimo nga naay usa ka common nga ground apan I have said many times to the churches I pastor, nakit-an na nako sa daghang panahon sa mga simbahan nga akong ipastoran, where there's improper contact of any kind that becomes over familiar. na din ang kanang dili sakto nga pagtandog mahimong na sobra na ka pamilyar. And it leads to sex outside of marriage. O mahimong nga usa ka pagigilawas gawas sa kaminyoon You will create a soul tie.
na mahitabo sa imong kasuluran. A soul bond Na ay pagkigusa sa inyong mga kalag. that forges a chain of bondage Nga mahimong nga malambigit ka diha, magapos ka, that now makes two people prisoners to each other mahimo kamong nga daw piniriso kamong duha sa on a matag-usa physical and passionate level sa isa ka panlawas o kanang sa unod nun that kaibog. completely blinds them from the many other realities that are crucial for a healthy marriage. Nga makahimo sa ila sa pagbuta sa mga butang aron nga unta dahil maayong kaminyoon. Because emotions, because passion or lust Kay tungod ang pagbati, ang kaulag, has such a strong force. naa kare usa ka dakong puwersa. You know, the number one instinct is survival, is instinct of breathe and live, survival. O ganang mabuhi na ta, usa ka na ka kinaiyahan na, ginawa ta, buhi ta. If you're being pushed underwater and you can't breathe, Kung ikaw ibutang ilunod sa dagat, di ka ginawa, you're going to get the strongest reaction to try to get air. manginingkamot yung ka nga makagawas ka ron makaginawa ka. If you're missing food for a while and you're starting to get weak to die, Kung ikaw wa na kakaon sa taod-taod niya, murag na luya ka na, mamatay ka na. the instinct of survival causes people to do incredible things, to walk, to plan, to make a plan so that they can eat and live. Kinaiyahan sa tao, nga diha mangita siya pamaagi, aron siya mabuhi, mangawat ba, unsa man iyang buhaton. The second strongest instinct in man Ikaduhang instinct sa tao, is the lalaki, sexual. kanang sa sexual. It is the spring of life. Kana kinabuhi na sa tao. It is very closely aligned to the spiritual. Kana dunay dako kayong nga pagkasuod sa kang They are spiritual. both life forces. Kana sila mga sakto nga pwersa. God put those strong instincts inside of us. Gibutang na sa Ginoo sa tua, His plan iyang plano. to obey His commandment. Tumanon ang iyang mga A man sugan. will take a wife. Nga ang lalaki They mangita will ka sa join together. magkahiusa sila They will reproduce. o kana mudaghan And sila. this is why it is such a strong instinct. Mao nang grabe kani kusog kay nang instinct. But if you cut out of the equation committed marriage, Apan na kung ikaw mo gawas sa sakto nga hanay sa kaminyoon, this powerful instinct, kaning usa ka gamhanang instinct, it is supposed to be a good servant to the relationship. unta mahimong maayong sulugoon siya sa pagkikirelasyon, But it becomes a terrible tyrant if it becomes the master. If you live for that drive and that lust, it is a terrible master. It is a wonderful servant. apan kung daugon ka na kanang iyong daw kaulaga, mahimo ka ng grabe nga agalon. Jacob had a daughter named Dinah. O jay nay usa ka She went out to see the girls of that neighborhood. adto siya dito sa ilang silingan mga babae. You know, you could say that she went out Nadto siya and she is advertising herself o iyang ginapadayag ang iyang kaugalingon in a dangerous place. sa usa ka dapit nga delikado. Maybe her rebellious theme song, O nahimo siyang religyoso. Papa, don't preach, I want love. O daw nagapadayag sa gusto na kugugma. Hey, my daughter, do not go out there. Ayaw glak gawas. Do not go on that social, Tinder. Ayaw gadto dihan napita. Do not go out there and Facebook where you're with people that are strangers. Ayaw mo pag adto dito sa Facebook ang mga tao nga di nimo kaila. I'm fishing for love. Uy, mamingwit man ko sa gugma. My soulmate. Ang akong soulmate. God will help me in my soulmate. Tabangan ko sa Ginoo ang kapares na ko sa And kinabuhi. you're 19. Kung 19 ka, And some 88-year-old fat pervert naay mga 88 nga tambok nga mahugaw guna-una. is trying to bait you. O litagan ka. And you're giving away things of your life. Kung imo nga ihatag ang mga kinabuhi. Dina went out amongst unsaved people. Adto ka sa mga maluwas nga mga tao. And a man named Shechem saw her.
Og nay usa ka tawo nga nakakita siya. He liked her. She had a nice body. Og ganahan siya sa babae kay gwapa kayo, maayo dindot. Maybe she didn't dress properly. Og maayo ang iyang suot. Maybe she showed too much skin. Siguro ang iyang suot pinaseksi, makitaan kayo daghan ng bahin sa lawas. Maybe she put a tattoo and so she could have everyone see her tattoo. Siguro butang ang tattoo para pareha po joban do na puy tattoo. And it's going to get worse before it gets better. and so he sees her. Monang nakitaan ang lakiha tong bayhana. And he falls in love with her. Og nahigugma. You can't fall in love with someone like that. Dili ka pwede mahigugma sa tao nga sama na na. You can fall in lust with them. Pwede ka makabatog kaulag nga na. Lust is passion. Ang kaulag sa unod na. It's sexual desire. Pagkighilawas nga tinguha. Love is based on relationship. Ang gugma na nahimutang na sa relasyon. On treating a person, a human being made in the image of God. Nga tratuhon nimo tarong ang usa ka binuhat nga gihimo sa dagway sa With Ginoo. respect, with dignity, with loyalty. Naay respeto, dignidad. It's different. Lahi na sila. And so he takes her because she's foolish, and he rapes her. O gilitag niya tong babae o nakuha niya o giya pang gilugos. And the scripture uses the word he defiled her. O ang pulo sa Ginoo gihugawan. You have premarital sex. Kung naa kay premarital sex sa ato You pa are a man or you are a woman. Lalaki ka o babae ka. And you are defiled. Ikaw nahugawan. You are stained. You are dirty. Namansahan ka. Something has been corrupted in you. Naay nahugaw din ha sa imo. But the problem is that their souls became tied together. Apan ang problema na kay ang mga kalag natakdo. And Shechem's soul clave or glued unto Dinah. O grabe ang pagkasuod na. So now he becomes obsessed. Mao karon na grabe na ang tinguha. Sex has the ability to have a soul tie. Ang kanang pakigilawas na ay daw muragahay ka sa imong Now you're joined with that other person's spirit. The two become one. Karon ang espiritu niya, espiritu mo natakdo na. Now there's traffic in the soul realm. Karon sa espirituhan nga bahin na nay pakigistorya. This reinforces everything bad. O kani magpapadungag pa sa mga butang nga di maayo. Wrong impulses. Dugay kayo nga pag wrong reasons. Sayon nga mga gibati, sayon nga rason. And now it will become a habit. Karon mahimo nang kinaiyahan. And he's obsessed. I have to have her. I have to have her. I have to have her. Ya karon na gusto na ako siya gusto na ako. Sin is never like a faucet of water. You turn on, you drink, oh I'm done, I turn it off. Ang pakigilawas dili nagsama sa gripo nga paagason nimo nabusog ka na natagbaw na ka imong sirhan wala na. You can easily get into sin. Pwede ka dali ka kay mabutang sa sala. But it is very difficult to get out of sexual sin. Apan lisod kayo mo gawas diya sa sexual nga sala. But I want to give you this truth. Hatag na ako ninyong kamatuoran. What people need to understand about feelings. Kung ang mga tao makasabot mahitungod sa pagbati. Where do feelings come from? Asa man nagagikan ang pagbati? Well, they tell us they come from our hormones. Nagagikan na sa atong hormones. When our bodies are touched, kung naay paghikap, they produce neurohormones. Naay ginahimo na neurohormones. These are chemicals that operate through the nervous system. Kani usa ka kemikala nga nagapamuha sa atong nervous system and affect our brains. Nagaapekto sa atong hunahuna. One of the most powerful ones, it's like a drug. Usa ka gamahanan nga butang daw sa magdruga. Is oxytocin. Oxytocin. It's like an opiate drug. Og mura magdruga nga grabe kayo. It is called the love hormone. Mo nang love hormone tawag na. It makes us feel good. Ganahan kita mamayo. It also causes a bond in the connections we have. Og naay maayong pagkaglambigit nga na. That is why when you start becoming physically close to that person, mo na kang kung suod ka na kay natawhana, you begin to bond with them.
Kanang mahimo kang matakdo na sa ilaha. For example, a woman gives birth to a baby. O sa ka-example na usa ka babae nag-anak og bata, Her body is flooded with oxytocin, ang iyang lawas nabutan sa oxytocin. and this is God's plan. She bonds with her baby. Plano ni sa Ginoo kay aron siya mahimong dunay dako kayong takdo sa iyang bata. Beautiful. It is a genius, beautiful thing from God Gihimo sa Ginoo gwapo kayo para lang gyud sa maayong relasyon when it is used right. kung tama. The same thing for a husband and wife. Mao pod sa banag asawa. God wants them to come together. Gusto sa Ginoo nga mag-usa sila, He wants them to stay together. nga magpadayon magpabilin. So he put inside physical intimacy Mao nang gibutang sa sulod physical panlawas nga pagkasuod. this flow where there's proper care, proper relationship, this flow of a bonding hormone. O kaning magtakdo nga hormone na kung sakto lang ang paggamit ani, Guess when it's released? o kung kana mabuhian, When the man and the woman are close, kung ang lalaki ug babae mahimong when suodol, they're hugging, mag-embrace sila, when they're holding hands, naggunitay kamot, and when they're kissing, o kang maghalok sila, and some other things I'm not mentioning. o uban pang butang nga di na ako isgutan. But Apan, this is powerful gamhanan kay ni. because once you have this closeness established, Kung kaning matukod na ang inyong pagkasuod, it does something else. naapay laing buhaton ani. It turns off skepticism and caution. O kanay mo ay makapawala sa kanang magbantay ka, maghimbantayon ka sa imong kaugalingon. It turns on sociability, generosity, and it turns up trust. O mahimo nang magsuod ka, manginatagong ka na, mawala na ang pagsalig. Oxytocin is called the trust hormone. Ang oxytocin, usa na katawag nga trust hormone. Experiments have done when you give people this nasal spray, O ang experience ng ingon, kung naay nasal spray they sa are ilong ang mga much more likely to invest in risky investments, o sila maghimo sa mga investment nga grabe, trust strangers more, mo salig pa sa mga langyaw, and to take phone calls from unknown solicitors. o mudawat sila kanang mga nagasulisit sa ila. In other words, if it is released inside of you because of touch, Apan kung kana ma-release niya sa imong sulod tungod sa mga paghikap, your guard drops, ang imong pagbantay mawala. you don't think clear, Dili na klaro ang imong pangunahuna, and you lose critical judgment. o mawala sa imuha ang saktong paghukom. There was a woman by the name of Ashley Olsen. She's in Florence, Italy. Naay Austria ang babae, She meets a man in a nightclub. nagtagbo siya sa kalalaki sa She nightclub, takes him home for a hookup. gidala siya dito. They do their thing. Gihimo nila ang ilang buhat. Then she said, I'm done. My boyfriend's coming. You'll have to leave. Ningon siya nga, human ako, gawa sa kayo, ang akong uyab, balik na. In a fit of rage, he strangled her to death O ang gihimo, patay. with her phone, her phone charger wire. He choked her to death Kanang sa telepono mo hikot ang iyong liog. because Ashley made a very bad decision, a very big mistake. Kay naay gihimo sa Ashley nga dili maayong desisyon. She thought I could just flip it on and off like a switch. Abi niya pwede nga naata karon, wala na pod, naata karon, wala na pod. One author says this: Ang isa ka opsyon ng ingon, there's a biological reason, naay usa ka biological reason and it's a warning to women. o kani pahimangno para sa mga babae. Estrogen, the female sex hormone, O si Ashley naay gihimo nga increases oxytocin's effect. naay nagapahimo nakapadungag sa kanang oxytocin nga hormones. While testosterone, the male sex hormone, Sama nga sa lalaki testosterone diminishes it, naay nagawala ani. especially in adolescence. Bisan pa sa kanang magkatigulang na. Young women are especially vulnerable to the power of touch. Ang mga babae pagyuda dali vulnerable sila sa gahom sa paghikap, They will bond, sila mo magkiuyon they will drop discriminating judgment. o mawala sila ang saktong paghukom. One author says girls should know that bonding is likely the effect of physical intimacy. O kanang ingon sa nila nga ang kanang kanunay pagkikuyo magkasuod yun mo na. Not necessarily a response to the other person.
Dili ingon tungod kay tubag nimo sa pikas nga bahin. The feeling is he's the only one for me. Ug mura bag ang gibati nga siya na lang ang para sa kuha. The feeling. But the reality is, Apan ang kamatuoran because we touched, kay tungod naghikap siya. I now feel he's the only one for me. Karon ako mabati nga murag siya lang gyud para sa kuha. Teenage boys, on the other hand, Og ang mga teenager nga mga while they're kabatanon, greatly interested in girls, bisan patuod sila doon sila kahinam sa mga babae. they have little ability to bond Naa sila gamay nga abilidad sa pagkiga because their hormones, testosterone, kaya ang ilang hormone testosterone is making them aggressive, nahimo silang agresibo, showing off, grabe ang pagpakita being risky, o nagarisgo and trying to conquer. o gusto mo daog. The male hormone Ang kanang hormone sa mga lalaki is not leading the male to bond dili na dala sa lalaki nga magbanding in a sila lasting, secure, faithful relationship. nga pangita og sakto o siguradong relasyon. And so the woman's thinking, he loves me, he's hugging me, he's kissing me, he's breathing in my ear. Ug mo na nga moingon ang babae nga yak mong gihigugma ako lang gyud para sa iya ha. He must love me. Siguro gihigugma gyud ko niya. No, he's aggressive. Dili kay agresibo lang And na. now your mind is cloudy. Ang imong hunahuna karon dili na tarong ang And this is paminsar. why many women make bad decisions. Mo ning kadaghanan babae maghimo og sayop nga desisyon. Solomon said, I command you, daughters of Jerusalem, Solomon nag-ingon, ako nagsugo kaninyo mga anak sa Jerusalem, that you will not arouse or waken love until she pleases. ayaw ninyo dagkuti ang iyang kaulag sa hantod nga di pa saktong panahon. So unless you are very, very sure Gawas kung ikaw sigurado na gyud this man is faithful, kaning tawhana matinud-anon, this man is respectful, kaning tawhana ginarespeto, this man is not just after you to take you to bed, dili lang ang tinguha ana nga madulog lang ka sa katre, but this man is a man that wants to be my husband. o kaning tawhana more wag kaning siya gusto mahimong mabanan You nako. do not lead him on. You do not give. You do not. Bible said it's good, and man, it's good for you not to touch a woman. Una nga di lang ka patandog, ayaw tuguti lalaki mo tandog. And so many broken-hearted girls, oh, pastor, I can't believe what I've done. O pastor, wa ko katuo sa akong nahimo. But he told me he loved me. Ingon man gunya gihigugma ko And now niya. he's done this to me. O karon iyan ning gihimos ko Oh, pastor, I cannot believe what I have done. Pastor, wa ko katuo sa akong nahimo. I never believe I could do this. Wa ko nagtuo nga mahimo na ko ni. I hope you were listening to the sermon. Unta naminaw ka sa wali. If you were listening about that's why God says, don't touch. Wala nag-ingon ang Ginoo ayaw paghikap. You're always holding hands, Sige mo kanunay magginunitay. always snuggling and rubbing, Sige lang mo bait-bait ha. but that's not how. Dili ana. That's going to lead to something wrong. Nan maadtugin mo ana sa kabutang nga di matarong. Can you hear me back there? Makadungog mo diha sa likod. Estás. This will save you. Kani makaluwas I kanimo. close with this powerful illustration. Akong sarhan aning gamhanan nga ilustrasyon. Every woman that you might want to marry, Matag babae nga gusto ninyo minyon. she needs to be treated like a queen. Kinahanglan itatar ninyo daw sa magrayna. In fact, if she's going to be your wife, she is your queen. Gani kung mahimo nimo ng asawa siya ang imong rayna. Why not take a page out of the court of royal etiquette from England O naiusa ka gikan sa England, about touching Her Majesty Queen of England? mahitungod sa paghikab sa Queen sa England. In England, the Queen, Sa England ang Queen, it is a law. balaod. You are not to touch the Queen of England without her permission. Dili nimo pwede tandugon hikapon ang Queen sa England gawas kung duna siya pagtugot. Even a handshake Bisan ganig lamano lang. has to be initiated by her. Kinahanglan ang Queen ang mag-una. You are not to take her elbow. Dili nimo pwede alalayan. You Diha are sa not to touch her. Di gani mo pwede tandugon. Because that would be, you're not to, big hug.
I go Abi ko, sometimes abi ko. past the high schools, Marabag sa high school, so na? and I see all these kids hugging. Kit anak ko ni mga bata, magsigakos. I'm telling you, So, tiyanta mo, we're just friends long. migo man lang mi. There's all kinds of just friends with special benefits. Yeah. Ano yung mga higala nga, kuya o kay higala. So listen, Paminaw. you don't call and say, well, that's an old-fashioned court custom. Mayingon ka nga, ay, grabe na, karaan na kayo, kinaraan na kayong balaod. It is a wise recognition of the power of touch Apan, kini, saktong kaalam nga, imong ilon ang gahom sa pagikap. and a determination to keep it under control. O inaakay determinasyon nga imo nang pugnan gyud saktong kontrol. You know what? There's time to touch. Kabalo mo dunay panahon sa You pagikap. get married, you have covenant, Na maminyo ka, dunay mo paghisaad. and then no guilt, no shame, Why- no regrets. Way kahasol, way pagmahay. And that's how you have a successful sex life. Naan, makabaton kag maayo nga sexual nga kinabuhi. And I warn you, O pahimangnuan ko kamo. if you take of the forbidden fruit before marriage, Kung imong kuhaon ang gidili nga bunga o usa sa kaminyoon, you can still have sex, pwede ka makapagigilawas. but it will never be the sex it could have been. Apan dili na mahimong sa pagpagigilawas nga dapat yun unta. So I give you those words.